Wayqiy panay qallarinchismi mushuq watata. Diosninchispaq yanapayninwan sapa simanantinpi yachayusun Diospaq qillqanmanta escuela sabática yachay chawpimanta. Kay 15 killantinpaq escuela sabaticapin yachayusunchis Daniel qillqamanta. Wayqiy panay willanayukusunchis ñawpaq escuela sabática yachaymanta tawapunchay. K'uchichay p'unchay, qhapaq raymi killapi. Umachakuynin, ahnatanin, yachayusun ñawinchakusqanchista. Yuyarinanchispaqtaq tarikun hechos posaq taqaripi 15 chunka parlaypi. Anchaypi ahnataniwanchis. Felipe qayllayuspa uyarisqa unancha Isaías qillqanta ñawinchakusqanta. Tapu llorantaq. Yachankichu ñawinchakusqaykita? Wayqiy panay. Daniel qillqata ñawinchakuspa allinta yachananchispaqqa kaykunatan yachananchis yuyarinanchis. Inticha p'unchaypi. Daniel qillqa rikuchiwanchis manan unanchaykunallatachu. Ashwanpis rikuchiwanchis Jesucristo yayanchista. Paymi Daniel qillqapi anchayupay qari. Daniel qillqapi Jesucristo yayanchismi sunqun. Imaraykuchus Danielpaq kawsaynin tinkuchisqa Jesucristo kaysayninwan. Killacha p'unchaypi yachayusunchis Daniel qillqapi willakuyqa kuti rimasqan sut'i kananpaq. Daniel iskay t'aqaraypi rikuchiwanchis munay sapa suyukunamanta. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Diospaq qhapaq suyun qatarinankama. Anchaytan waqmanta kutichillantaq Daniel qanchis t'aqaraypi. Chayta waqmanta Daniel isqunmanta chunka iskañiyuq t'aqariykama willawanchis waqmanta Medio-Persia, Grecia, Roma, aysarinta Jesucristo kutimunan p'unchaykama. Anchaypi sapankapti willaspa yapaykun hukkunata nuqanchis allin yachananchispaq. Aticha p'unchaypi yachayusunchis isqayt'aqa unanchaykunamanta. Huk unanchay profecías clásicas nisqa. Kay unanchayqa junt'akunmi mayninpi, wakinpi mana junt'akunchu. Maypachachu runakuna suyukunapas uyarispa kasukunku. Chayqa mana junt'akunqankuchu Nínive llaqtapi hina. Ichaqa uyarispa mana kasukunqakuchu chayqa junt'akunqan. Imaynan karan Sodoma, Gomorra llaqtawan hina. Iskay t'aqaqtaqmi profecías apocalípticas nisqa. Anchay unanchayqa willawanchis tiqsimuyuq p'uchukayninmanta. Willawanchis imaymana ujirimunqa kay p'unchaykunapi, kay tiqsimuyuq tukunan patapi. Anchaypin nuqanchista Dios yayanchis posariwasunchis munakuyninpi. Daniel p'unchayninmanta Jesucristo kutimunan p'unchaykama. Kay unanchayqa chiqqaqtapuni junt'akunqa. Munasaqtinchis mana munasaqtinchis. Ankay t'aqa unanchakuymi tarikun Daniel qillqapi. Diosninchis munakuyninpi Danielman rikuchiran musquychikuywan kay tiqsimuyuq imaynas tukunanta. Quyllurcha p'unchaypi Daniel qillqapi
unanchakuna umanchakunanchispaq yachananchis kay umanchakuykunata anchaypi nuqanchis yachananchis kay kunata preterismo ney ñawpaq p'unchaypaq kaymi nin Danielpaq qillqapi umanchakunaqa hunt'akunñan nispa hinaspa kallantaq huk futurismo nisqa anchaytaq hamuq p'unchaypaq kayqa ninmi Danielpi qillqa unanchakunaqa aya p'unchaypin hunt'akunqa hukniypi hamuq p'unchaykunapin hunt'akunqa nispa yaniwanchis kallantaq huk idealismo nisqa anchaytaq nin kay Danielpi qillqapi umanchakunaqa runaq umallanpi manan chiqaqchu nispa niwanchis hinaspapis kami huk historicismo nisqa chayqa willana kayqa ninmi Daniel qillqapi unanchakunaqa aysarikumi chutarikumi Danielpaq p'unchayninmanta Jesucristo qutimunan p'unchaykama nuqanchis adventista kunaqa ankay chawpimantan yachayunchis Danielpi unanchaykunata wayqay panay Daniel qillqa umanchakuna allinta umachakunanchispaqqa yuyarisunchis ankay imaynatas nuqanchis yachayusunman allinta kay p'unchaykuna rimasqanmanta Diospaq rimayninpiqa huk p'unchayqa huk watan anchaytaya mana qunqananchischu anchaynari kitarinchis nimerik maypachachus Israel runakuna kanan llaqtaman chayasaspa Moisés apachasqa chunka iskayniyuq qharikunata kay llaqtata riqsinanpaq rikumunanpaq tawa p'unchay purimusaqku kutimuspataq riki mana allintachu rimaranku huchakuranku hinaspa Jesucristo yayanchis nirqan kunanmi kay Israel llaqta tawa chunka watan purinqaku t'usaq pampapi imaynan paykuna tawa chunka p'unchaypi riqsimuranku kanan llaqtata anchayna huk rimaypi Diospaq siminpi huk p'unchay huk wata ajnallatataq riki kay Danielpi parlan iskay waranqa kinsapachaq p'unchay nispa anchayqa niyta munan iskay waranqa kinsapachaq wata nispa ankaykunataya nuqanchis yachananchis kay Daniel qillqata allinta yachananchispaq rikurinanchispaq illachay p'unchaypaq Daniel qillqa anchayupaymi nuqanchispaq kunan p'unchaypi anchaypi nuqanchis tarinchis Diosninchismi hatun qhapaq qullanan kawsayninchispi paymi uywakuwanchis sapan kanchista manan runamasinchispis atipawasmanchu nitaqmi t'usaqman kutichiwasmanchu maypachachus nuqanchis Diosninchista chaskiyunchis sunqunchispí hinaqa paymi nuqanchiswan kushka purinqa imaynan Danielpaq puriq masinkunatapas kay lawrasaq hornopi purisaqtinku paywan Jesucristo yayanchis paykunawan kasharan Daniel kay leonkunaq kanchanpi kasaspapas Dios taytanchis paywan kasharan aynallatataq Dios taytanchis nuqanchiswan kanqa allinpi mana allin kawsaypi paymi hatun sumaq qullana nuqanchispaq hinallataqmi Diosninchispis ñawparichin pusarin llapan imaymana runakunaq ruwasqanta
kay pachapi. Paymi churan, paymi urqun suyukunaq kamachikuyninta. Paypaq munakuyninpin llapan kamachikuqkuna qullanakunapas llaqtakunapi suyukunapi churasqa wakinpi urqusqa. Hinallatataq wayqiypanay ama qunqasunchu. Daniel qillqapi Jesucristo yayanchismi ancha yupay. Wayqiypanay ankay yachasqanchistan yuyarinanchis allinta Daniel qillqata yachayunanchispaq yuyarinanchis. Anchaymi karan kay sumaq yachay wayqiypanay.